Oke, takut. Piu, piu. Jatuh, oh my god. Ini mau kemana lagi ya? Oke, kita ulang aja sih. Oke, kita ulang ya. Piu, 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 piu. Oke, kiri. Ini paling takut nih yang kayak gini-gini. Piu, oke, aman, piu, aman, piu, oke, aman, aman. Takut. Ya Allah, tolong hamba. Oke, aman, 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 aman. Oke, gue di depan sumpah. Oke, naik lagi. Naik lagi. Kayaknya gue gak bakal jatuh deh guys, karena kan gue udah berpengalaman. Oke. Hampir jatuh ya Allah. Oke, kita lewatkan putih-putih ini ya guys. Putih-putih alam langit. Lanjut. Oke, kita gak perlu